बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी। इमरान खान की आजम खान से साइफर से मुतालिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में इमरान खान साइफर के मामले पर आजम खान को हिकमत अमली बता रहे हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइफर का मामला उजागर करने से मुतालिक तजवीज़ देते रहे हैं। आजम खान ने मामला उठाने और नया रंग देने के लिए मीटिंग बुलाने पर भी जोर दिया है। मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस की ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला हुकाम क्या क्या बातें करते रहे। इंतहाई हसास नोयत की बातचीत मंजर-ए-आम पर आने का सिलसिला न रुक सका। इस बार मुबैना ऑडियो लीक्स में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बजाय साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आजम खान से साइफर के मामले पर होने वाली अहम गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और इमरान खान को साइफर का मामला उजागर करने से मुतालिक अपनी तजावीज़ पेश करते रहे। साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद है ना, तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। मुबैना ऑडियो लीक्स में आजम खान ने साइफर मामले को उठाने और नया रंग देने के लिए मीटिंग बुलाने पर भी जोर दिया। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा। कि आजम खान मीटिंग के मिनट्स और इन्हें अपने तरीके से डॉक्यूमेंट करने का प्लान भी बता रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज सुना दी, फिर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। जबकि इमरान खान मामले को गैर मुल्की साजिश से जोड़ने का कह रहे हैं। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेब, ठीक है, खाली करते हैं ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें, आप खुद देखेंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, ठीक है, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फोन से भी सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना। ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियो लीक्स करने वालों का दावा है कि ये इमरान खान और आजम खान के माबैन होने वाली गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा भी रिलीज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर को हकीकत करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक करने का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर लगा दिया। कहा अच्छा हुआ ऑडियो लीक हुई, साइफर भी लीक होना चाहिए। फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस से ऑडियो लीक का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ऑडियो लीक पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। पंजाब हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अच्छा हुआ ऑडियो लीक हुई। ऑडियो लीक का इल्जाम भी वजीर आजम पर आयद कर दिया। इन्होंने लीक किया, शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा किया, इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाए। सहाफी के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि अभी तो मैंने साइफर पर सही खेला ही नहीं। तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी बोले ऑडियो लीक से साइफर की मौजूदगी साबित हो गई। एक मरतबा फिर तहकीकात का मुतालबा दोहराया। एक ऑडियो लीक है जिसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीक कर रहा है, और इस पे तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लें और इनकी तहकीकात अनाउंस करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ट्वीट में साइफर को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया। कहा पाकिस्तानी अवाम को फैसला करना चाहिए कि ये साजिश थी या इससे भी बढ़कर। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि मुरासला एक हकीकत था, है और रहेगा। जितनी भी मुबैना ऑडियो जारी कर दें, आप बैरूनी ताकत के जरिए अवाम को रौनते हुए इक्तदार में आए और यही हकीकत है।
برمنگھم میں دین ٹرسٹ کے زیر تمام پاکستان میں غریبوں اور نادار لوگوں کو چھت مہیا کرنے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ کی ایونٹ منعقد ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے مغیر خواتین و حضرات نے بھرپور عطیات دیے ہیں۔ ایمنیٹ ڈاکٹر عمران خٹک تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ معروف گلوکار رحیم شاہ نے لائیو پرفارمنس سے تقریب کی رونق دوبالا کر دی۔ مزید تفصیلات عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب سے کروڑوں افراد متاثر، مصیبت زدہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانی مذہبی رفاہی تنظیمیں دینی مدارس بحالی کے کاموں میں پیش پاکستانی ہم وطنوں کی مدد کے لیے دین ٹرسٹ نے برمنگھم کے مقامی ہال میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد کیا، جس کا انتظام برمنگھم کے بزنس کمیونٹی کے رہنما عابد زمان خٹک نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا۔ تقریب میں پاکستان کے معروف گلوکار رحیم شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ رحیم شاہ کے خوبصورت گیتوں پر حاضرین محفل بے ساختہ رقص کرتے رہے۔ تقریب میں شرکاء کو پروجیکٹر کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے کی گئی امدادی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ دین ٹرسٹ کے زیر اہتمام تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو کے مختلف مراحل دکھائے گئے۔ انتظامیہ کی اپیل پر سیلاب زدہ پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے شرکاء نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد زمان خٹک، قائم مقام کونسل جنرل سعدیہ ملک، انعام الحق نامی اور دیگر نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت اور مدد کرنا عبادت ہے۔ اس سے معاشرے میں احساس محرومی کا خاتمہ ہوتا ہے اور تعلیم، صحت سمیت دیگر ضروریات کو پورا کر کے پسے ہوئے طبقات کو معاشرے کے دیگر اعلیٰ طبقات کے ساتھ ہم پلہ کر کے مساوات قائم کرنی ہے۔ تمام اوورسیز کمیونٹی سے ہماری یہ اپیل ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو وہ پاکستان، چونکہ اس وقت جن حالات میں سے گزر رہا ہے، سیلاب زدگان انتہائی مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کے اوپر جو آزمائش ڈالی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنی ممکن ہو ان کی مدد کریں۔ بڑھ چڑھ کر لوگوں نے اپنی ڈونیشنز دی ہیں، آکشن میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، تو مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ بھی جو کال آئی ہے، اتنے عرصے میں جتنے میں نے ایونٹس اٹینڈ کیے، میں دیکھ رہی ہوں کہ سبھی میں کمیونٹی کی ایک اچھی بڑی تعداد موجود ہے، اینڈ دے ریئلائز کہ جو فلڈ ہے اس کی ڈیواسٹیشن کتنی زیادہ ہے، اور وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ تباہی زیادہ ہے، تو ان کو اٹینڈ کرنے چاہیے ایسے ایونٹس، اور کھل کے لوگ ڈونیشنز میں اور آکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جب بھی پاکستان پر کوئی آفت آتی ہے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، جو بھی آفت ہو، اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور میری گزارش ہے پاکستان میں رہنے والوں جو وہاں پر رہتے ہیں کہ خدا کے لیے جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، بہت ساری مس مینجمنٹ میں نے دیکھی ہے، ان لوگوں کے لیے ان غریبوں تک مدد پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہمیں چاہیے وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں تاکہ وہ مدد کریں ان غریبوں کی، اور جو اوورسیز یہاں سے جاتے ہیں ان کی مدد کریں تاکہ ڈسٹریبیوشن جو ہو وہ صحیح طریقے سے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہر دن گئے، جو بھی کوئی پروگرام ہوتے ہیں، ہم ایز اوورسیز پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہم جو ہیں ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، اور جتنی بھی اپنی توفیق کے مطابق جو ہے ہم اس میں اپنی شمولیت ڈالتے ہیں۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کر کے ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ مانچسٹر میں یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے FPCCI کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر اور ٹریڈ سیکرٹری محمد اختر نے خصوصی شرکت کی ہے۔ اس موقع پر مقررین نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے، پروڈکٹس کا معیار بہتر بنانے کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے استقبالیے میں کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر اور ٹریڈ سیکرٹری محمد اختر نے خصوصی شرکت کی۔ یو کے پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قائم مقام صدر اشتیاق احمد، سینئر نائب صدر شاہجہان شوکت اور محمد امجد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب میں چائنیز بزنس کمیونٹی کے افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں پاک یو کے بزنس کونسل کے چیئرمین عمران خلیل نے استقبالیہ میں شریک تمام کاروباری شخصیات کا تعارف کروایا اور ان کے کاروبار کی نوعیت کے متعلق آگاہ کیا۔ تقریب میں شامل بزنس کمیونٹی کے افراد نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور پروڈکٹس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے استقبالیہ کے میزبان اشتیاق احمد، شاہجہان شوکت، کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، FPCIC کے سینئر نائب صدر سلمان چاولہ، محمد امجد، سلطان آسی، چائنیز بزنس مین ڈیوڈ، پاک یو کے بزنس کونسل کے چیئرمین عمران خلیل کا کہنا تھا کہ پاکستان سے بزنس کمیونٹی کے وفود کے تبادلے اور یو کے
पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रवाबत को फरोग देकर पाकिस्तान और बरतानिया की तिजारत में दोगुना इजाफा किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए शुरा का कहना था कि ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेपनाह मौके मौजूद हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान में ये लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करने की। तो मैंने सबसे यहाँ पे भी लोगों से कहा है कि आप आएँ, पाकिस्तान में बहुत ही फ्रेंडली बिजनेस माहौल है। वो कदीमी जो तरीक़ाकार है, बिजनेस में भी जिद्दत आनी चाहिए, नए तरीक़ों से नए हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मुल्क को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए सबसे ज़्यादा इस कम्युनिटी ने हेल्प की है और करनी चाहिए। I'm here to welcome Chamber of Commerce from Pakistan. So we as a UKPCC are here promoting Pakistan business to connect with people, with each other, to promote business. Thanks a lot for the invitation from the UKPCCI, and I'm so glad to join this evening and make about Chinese and Pakistan association together and make a society more together. We've brought businesses from the UK Pakistan Chamber of Commerce to help facilitate trade. We want to do joint ventures, we want to do networking, we want to improve the situation in Pakistan. We have always facilitated delegations from Pakistan every single year, whether it be the Lahore Chamber, the Faisalabad Chamber, Karachi Chamber. We're absolutely honoured today to have the apex of all the chambers, which is the FPCCI, the Federation of Pakistan Chambers, which is recognised by the government as well. It's hard times for Pakistan, we realise that, but we do believe through trade we can make things better. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستانی مارکیٹ کے لیے نئے ایونیوز ڈھونڈے جائیں اور اس مارکیٹ کو اوپن اپ کرا جائے. ہم آج پاکستان کی میجر لسٹڈ کمپنیز کو بھی یہاں پہ لے کے آئے ہیں اینڈ انشاءاللہ بائی ہیونگ دس سیشن ٹوڈے we'll encourage also overseas Pakistanis to collaborate more with Pakistani businesses. آپ اپرچونیٹیز تلاش کریں کہ پاکستان اور یہاں کے بیچ میں بزنس مزید بڑھے، ٹریڈ بڑھے اور مختلف ڈفرینٹ نئے ایونیوز تلاش کریں. ضروری نہیں کہ آپ پرانے ہی سلسلے کو جاری رکھیں، وہ بھی کریں، لیکن نئی چیزیں تلاش کریں، نئے طریقے ڈھونڈیں تاکہ پاکستان کا ٹریڈ پاکستان کے یہاں بڑھے، دونوں طرف کا ٹریڈ. تقریب میں سابق میں راشدی العاصم رشید، سابق صدر پی ٹی آئی یو کے رانا عبدالستار، شجاعت علی اور دیگر دوسری کاروباری شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی. تقریب کے اختتام پر یو کے پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا، جبکہ ایف پی سی سی آئی نے یو کے پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو سوینئر پیش کیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر. برصغیر کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی کی کتاب کی تقریب رونمائی وسطی لندن میں منعقد ہوئی ہے، جس میں اردو شاعر اور ادب سے محبت رکھنے والے اہل قلم حضرات اور ادبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. تقریب میں مقررین نے فیض احمد فیض کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. ان کی شاعری اور حالات زندگی پر اظہار خیال بھی کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی رپورٹ میں. لندن میں فیض احمد فیض کی یادیں تازہ. کسی نے فیض کے فن پر بات کی تو کسی نے ان کے حالات زندگی بیان کیے. تقریب میں فیض احمد فیض کے اپنے صاحبزادی کو لکھے گئے خطوط کا بھی تذکرہ رہا. خوبصورت تقریب فیض احمد فیض کی صاحبزادی منزہ ہاشمی کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں وسطی لندن میں منعقد کی گئی. اس کتاب میں فیض احمد فیض کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. ایک بیٹی کے باپ کے لکھے گئے خطوط کو کتابی شکل میں ڈھال کر احساس کو منظر کشی کرنے کی کوشش کی گئی. فیض کی زندگی پر لکھے جانے والی اس کتاب، جس کا نام باپ سے بات چیت ہی رکھا گیا ہے. پروکار تقریب میں اہل قلم سمیت کتابوں سے شغف رکھنے والی نمایاں شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیض احمد فیض کی صاحبزادی منزہ ہاشمی نے کہا کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض ایک باپ بھی تھے. وہ اپنی اس کتاب میں ان کا یہ روپ دنیا کے سامنے لائی ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی کتاب کنورسیشن ود مائی فادر میں بہت سی ایسی باتیں شیئر کی گئی ہیں جو اس سے پہلے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. منزہ ہاشمی نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے والد کے ساتھ دوری اور تشنگی کے احساس کے ساتھ ساتھ ان کی شاندار حسن مزاح کو بھی اجاگر کیا ہے. تقریب میں فیض احمد فیض کا کلام بھی پیش کیا گیا. کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد
शुरका की फरमाइश पर मुख्तलिफ शख्सियात ने फैज का मशहूर जमाना कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है। दीगर मुकर्रीन ने फैज अहमद फैज के कलाम, हयात और दीगर यादों को ताज़ा किया। अयूब औलिया, नूर नाहिद, मुश्ताक लाशारी समेत दीगर ने खराज तहसीन भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुनज़्ज़ा हाशमी और दीगर शख्सियात ने किताब और फैज के हवाले से कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। मैंने अपने वालिद को वो बातें बताई हैं जो ज़िंदगी में उन्हें नहीं बता सकी, उसका वक्त नहीं था, वो जल्दी चले गए, और उनके जाने के बाद जो मुझ पर बीती और जो मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ शेयर करूं, उसमें मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी है, मेरे बच्चों की लाइफ भी है, मेरी अपनी लाइफ भी है, और ये भी कुछ ख्यालात हैं। तो ये एक बाप और बेटी के रिश्ते की कहानी है, इसलिए ये किताब काफ़ी फ़र्क है, और ये आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किताब में है क्या। हमें खुशी है कि आज मुनीज़ा हाशमी साहिबा ने जो उनके पर्सनल खतूत थे उनको एक किताबी सूरत देके हमसे शेयर किया है, और उनकी बड़ाई है कि वो कहती हैं, जैसे उन्होंने कहा अपनी तकरीर में, कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये तमाम उनके चाहने वालों का हक है कि वो भी इसको शेयर करें, और क्योंकि वो एक खातून की हैसियत से अपने वालिद के पैगाम को एक हद तक ले जा सकती हैं, बाकी फ़र्ज़ हम सब का बनता है कि उनके पैगाम को हम दूसरे लोगों तक लेके पहुँचाएँ। ये एक तारीख़ी किताब है, चूँकि इसमें उन्होंने कुछ तो उनके खतूत जो इनके लिए हैं वो लिखे हैं, कुछ अपने खतूत लिखे हैं जो इन्होंने कमी महसूस की, और ख़ास करके इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का, और मुझे कई मौके मिले उनका ह्यूमर सुनने का, उनका मज़ाक देखने का, उन खतूत में इन्होंने उनके मज़ाक, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो कुछ लिखा है, ये शायद किसी और किताब में कोई और नहीं लिख सकता। मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त एक महफिल हुई है, और ये जो किताब है ख़ास तौर मुनीज़ा हाशमी साहब की, इसे सबको पढ़ना चाहिए। इससे पता चलता है कि फैज़ साहब की शख्सियत का वो पहलू जो पहले नहीं पता चला, जो एक बाप की हैसियत से वो क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, उसका पता मालूम होता है। सियासत, उनके सियासी किरदार को तो सभी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर चीज़ का वक्त तय होता है, मेरे ख्याल से इस वक्त आना इस किताब का बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बाएं बाजू की जो सियासत है उसको एक तरफ धकेला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये किताब बहुत उस पर रोशनी डालेगी कि ऐसा नहीं है कि जो फैज़ चचा जैसे लोग या अब्बा जैसे लोग वो बिल्कुल अपने आप को काट लेते हैं ख़ानदान से और बच्चों से। उनका रिश्ता रहता है और मजबूत रिश्ता रहता है, और वो बच्चों के बनने में मददगार साबित होता है। हम जो फैज़ साहब के हवाले से सुने आ रहे हैं वो ये कि वो एक इनकलाबी शख्सियत या इनकलाबी शायर थे, लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो एक जैसे उनका ह्यूमन फेस जो है कि वो उनकी अपनी फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस रहे, और ऐसे लोग जो है तो अपने पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ मैसेज के हवाले से नहीं है, लेकिन इल्म में इजाफे के हवाले से ये ज़रूरी भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। फैज़ के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं खुद फैज़ की एक बहुत बड़ी मदाह हूँ, मुझे बहुत इश्क है फैज़ से, और क्योंकि मुझे फैज़ से इश्क था तो मैंने फैज़ की फ़ैमिली को ढूंढा और उनसे दोस्ती की, और मुनीज़ा के 2 बुक लॉन्चेस मैंने भी कराए जब ये आई, बहुत कामयाब हुए, और हमने बड़ा जिक्र किया इनके रिश्ते का जो फैज़ से था। फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री ने मुझे बचपन से बहुत इंस्पायर किया। बाबा मुझे सुनाते थे, और अभी तक इस दिन तक बहुत उनकी प्रोग्रेसिव पोइट्री बहुत रेलेवेंट है, स्पेशली मेरे जनरेशन के अंदर। मुझे लगता है अगर ज़्यादा लोग उनकी पोइट्री पढ़ते हैं बहुत इंस्पायर होते हैं। किताब इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में एक ही वक्त में शाया की गई है, ताकि फैज़ के चाहने वाले दोनों ज़बानों में इस किताब में मौजूद शफकत के इस पहलू से रोशनास हो सकें जो फैज़ की शख्सियत का खासा था। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, UK।
ऑस्ट्रिया के शहर वियना में होने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 66वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उनका कहना था कि जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल को आगे बढ़ाने के लिए रुकन ममालिक के ताउन और शराकत दारी की ज़रूरत है। अहवाल जानिए अकरम बाजवा की रिपोर्ट में। 67वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल को आगे बढ़ाते हुए माहौलियाती तब्दीलियों पर इज्तिमाई कार्रवाई का मुतालबा किया। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना था कि आलमी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरे वाले 10 ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में जारी तबाहकुन सैलाबों ने ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। उनका कहना था कि मजमूई इक़्तिसादी नुकसान 40 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है। Your Excellency, recent extreme weather events have again brought into light the greatest challenge facing humanity. In line with this, the agency's move to organizing this general conference as a green event is commendable. Heat waves, floods, and droughts have further exacerbated economic turmoil that most developed countries are facing due to high energy costs. Pakistan is one of the top 10 vulnerable countries to climate change. The ongoing catastrophic floods in Pakistan show an urgent need of global action to curb GHG emissions. 1/3 of the country is underwater. The disaster has caused loss of life in thousands. उनका मजीद कहना था कि जौहरी टेक्नोलॉजी सेहत और ज़राअत समेत मुतादिद शोबों में कलियदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अपने 18 कैंसर अस्पतालों के बेड़े में एक और अस्पताल का इजाफा कर दिया। अब एक और अस्पताल की तामीर जारी है। ये अस्पताल सालाना 10 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज करते हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने एक जामिया न्यूक्लियर सिक्योरिटी निज़ाम तैयार किया है जिसका बाकायदगी से जायज़ा लिया जाता है और जौहरी मवाद को अपडेट किया जाता है। पाकिस्तान जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल को आगे बढ़ाने के लिए IAEA के साथ अपने ताउन को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और उन ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के इजलास में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की 50वीं सालगिरह के मौके पर इसकी शानदार कामयाबियों को सराहा गया। 2 पाकिस्तानी साइंसदानों को शानदार खिदमात पर अवार्ड्स भी दिए गए। तफसीलात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से इलाक़ाई ताउन के मुआहिदे RCA की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए वज़ारती सतह के इजलास का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के दौरान पाकिस्तान को इनफरादी और इंस्टीट्यूट कैटेगरीज़ में बिलतरतीब 3 अवार्ड से नवाजा गया। इंस्टीट्यूट के ज़ुमरे में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल आइसोटोप, हाइड्रोलॉजी, आबी वसाइल के इंतज़ाम, सनत और फ़ज़ाई और समंदरी आलूदगी में खदमात पर बेहद सराहा गया। इनफरादी ज़ुमरे में 2 पाकिस्तानी साइंसदानों को RCA प्रोजेक्ट अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें डॉक्टर आज़म तस्नीम और डॉक्टर इरफानुल्लाह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। दोनों माहिरीन की वाटर रिवर्स मैनेजमेंट और कैंसर की तशख़ीस के शोबों के लिए गैर मामूली खदमात हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सरमाया है। उसकी इंजरी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अहवाल उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सहाफ़ी नदीम शेरवान की जानब से दिए गए शाइए में साबिक़ क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी टीम में शामिल तमाम खिलाड़ियों को मुख्तलिफ इंटरनेशनल मैचेस में खिलाया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस खुलकर सामने आए। इसके लिए इंग्लैंड के खिलाफ बाकी मैचेस सूदमंद साबित हो सकते हैं। उनका कहना था कि मजमूई तौर पर पाकिस्तानी टीम बेहतर तौर पर खेल रही है। इंग्लैंड की टीम आई हुई है, उन्होंने 16 लड़के खिलाए अपने। इन 4 मैचों में उनके 16 लड़के खेले। हमारे इन 4 मैचों में 11 खेले। एक 12वां था नसीम, जो कि एक मैच के बाद शायद उसको इंजरी हुई तो उसको उन्होंने रेस्ट दिया। ये दोनों टीमों का फ़र्क है कि वो अपनी टीम को बनाने के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं। हमने वही सिस्टम रखा।
یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ہم دونوں ٹیموں میں. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے کمبینیشن دیکھیں. ہم جب ٹاس جیتتے ہیں تو پہلے فیلڈنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھے میچ میں آپ ہار گئے, کیا کریں گے آپ؟ تو اس میچوں میں, اس سیریز میں آپ کو 2-3 میچ ایسے کھیلنے چاہیے تھے کہ ٹاس جیت کر آپ بیٹنگ کرتے, تاکہ آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو جاتا. اور تو میں نے آج بھی کہا ہے کہ آخری 3 میچ رہ گئے, خدا کے لیے اس کے اندر سارے ایکسپیریمنٹ کر لیں جو کہ ورلڈ کپ کے لیے آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں. سکندر بخت کا مزید کہنا تھا کہ شہین شاہ آفریدی پاکستانی ٹیم کا اثاثہ ہے, اس کی انجری کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پاکستان کے لیے کھیل سکے. ان کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ کلب کرکٹ کو فعال بنایا جائے اور بیٹنگ, باؤلنگ اور فیلڈنگ کے تمام شعبوں کو بھرپور توجہ دی جائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیرونی کوچز کی بجائے مقامی کوچز کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. عشائیے کے میزبان ندیم شیروان اور سفارت خانہ پاکستان کے کونسلر توصیف خاور کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے تمام سابق کھلاڑی ہمارے ہیرو ہیں اور اوورسیز پاکستانی کرکٹ سے نہ صرف لگاؤ رکھتے ہیں بلکہ اپنی ٹیم کو بھرپور سپورٹ بھی کرتے ہیں. تقریب میں شرکا کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑیوں کو محنت کرنا ہوگی اور انگلینڈ کو آسان حریف نہ سمجھا جائے. ٹف ٹائم دینے کے لیے ہر شعبے کو اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. عمیر علی, 92 نیوز, ریاض, سعودی عرب.